Jeste ljudi, dobrodošli u novu epizodu. I ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite najbolji avion od papira. Evo, to je taj avion. Danas ćemo ga napraviti. Znači, dobar je, jako dobro leti. Tako da, lako se pravi, pa krenimo. Nego ću da ostavimo tu papir i idemo. Prvo stavljamo ovako. Tako. Onda stavljamo ovo ovako. I to tako. Znači, ovo je bilo ovako i ja sam samo to prestavila ovako. Tako. Sada ovo stavljamo ovako. Tako. Ovo je tako bilo, ja sam samo ovo stavila ovako. Sad ovo stavljamo ovako. Znači, to je tako bilo, ja sam to samo stavila ovako. Sad stavljamo ovo ovako. Tako. Ovo je bilo ovako. Tako, ja sam to stavio ovako. I drugo stavljamo tako. I to je to. Sad samo stavljate krila kako bi avion ljepše letio. I to je bilo to. Sad ćemo da ga testiramo da vidimo kako leti. Tu je avion. Evo, vidjeli ste. Ajmo ovaj drugi sad da bacimo. Jebi ga. Ajde da vidimo. 3, 2, 1. Ok. Sad ovaj drugi. Joj. Jebi ga ljudi. Ništa se ne vidi. Valjda se dosta vidjelo. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. I ovog aviona kojeg sam napravio. Ostavite like, share i subscribe i komentar i vidimo u sljedećem. Poz! Ćao!